हेलो गाइस, आज मैं गेम प्ले करूंगा GTA 4 का Asus ROG Strix G पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो 5 मिनट खेलेंगे परफॉर्मेंस मोड पे, फिर 5 मिनट बाद खेलेंगे हम टर्बो मोड पे। अभी लैपटॉप का मोड है जो परफॉर्मेंस मोड पे है। गेम की सेटिंग में आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गेम की सेटिंग सबसे मैक्सिमम रहने वाली है। तो जो हाई पे थी मैक्स वो हाई पे कर दी, जो वेरी हाई पे हो सकती थी वो वेरी हाई पे कर दी। वी सिंक ऑफ है एंड 1080p। चलो ओपन वर्ल्ड गेम प्ले करते हैं। पुलिस है गया, चलो पुलिस के सामने कार लेने आ, देखते हैं केस पैंदा नहीं पैंदा। नहीं पिया, पुलिस चली गई शायद, नहीं अगे सी पुलिस, देखा नहीं उन्हें। पीते जाने पीते मिशन ही कर लेने। वो नाल बैठी हुई है, देखा ही नहीं मैं। मिशन ही कर लेने चलो। Take to Roman the hardware store. Doing some home improvements, Roman. You going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy. We're going to get money. In America, तो ये पहला ही मिशन है शायद। You're taking me to a backroom game where I'll win all ब्रेक का नहीं लग दिया यार। to really see this town. Nightclubs, women, titties. You can play, right? DC Dover, I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. because you can't pay your debts and they make you mop the floor. दरवाजे से Funny. No, I'm the दरवाजे janitor पे because छाता I हूँ। always clean up. I always win. Get it? Чистач наравно. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? We got loan sharks after us. Roman, šta se dešava? Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you... अजय वेट करना है शायद रोमन था। आई थिंक सो। हार्डवेयर शॉप च गया। तब तक ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈਏ। ਬੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ। पता नहीं कितनी देर वेट करना है ਉਹਦਾ। when a car use mouse to look at around, चाहे लिखा होया wait outside the gambling den। हाँ वही वेट करना सी इत्थे, तो मैं स्किप कर देना फिर इत्थे। आ गया रोमन। कोई बंदे स्टोर च गए थे, रोमन को फोन करके दसिया मैं स्पेशल। ओ भाई इत्थे मर जाएंगे अपन, मेरी हालत गई। Alright, cousin, I lose them. Sada nije tako teško. Just like the old days, eh? In the old days, we were dodging bombs, not loan sharks. Just drive. Leave the funny comments to me.
ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। Hey! Oh, they stopped following us. Clearly they are too scared of what I could do to them. We're here. Oh, do you like your phone? Maybe one day you'll get the premium. सेव हो रही है। चलो एक मिशन हो गया कंप्लीट और मैप तो दे दो यार। नेक्स्ट मिशन है ही नहीं, घर जान दे आ रहा सेफ हाउस। चलो हम थोड़ा ओपन वर्ल्ड च घूमते हैं। वैसे शायद एंड ते जाना होगा, आप कार दूजी ले लेने आ ले लेने आ लेने। तो अब मैं कर रहा हूँ लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे। तो हो चुका है ये टर्बो मोड पे। और हो ग्लिच देखो, कार देखो हवा में चल रही है। ग्राफिक्स ग्लिच। रोमन का मैसेज आया, फोन कटा। शिट आई नीड हेल्प, कम टू डिपोर्ट क्विक एंड मैन रोमन। अच्छा फिर पीछे जाना पैना है। वह की आया फिर अगे। ओ पुलिस की गाठ ठोकती है पाया, केस पै गया। मौसम ऐसे चेंज हो चुका है, गर्मियाँ आ चुकी है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सबवे स्टेशन जाना। कंट्रोल इतने मतलब कार के अच्छे नहीं है, इतने पॉपुलर तभी नहीं हुआ ये वाला गेम। जी हॉर्न मारना है। Get in, ladies. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn Oh. up. This is Michelle. दो बैगियाँ। Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? How you finding America, Nico? कमाल Not exactly what कमाल I से गिरे। expect. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. Oh, You're police. adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. कितनी I गल्ला don't मार think दी you even लेडीज। changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. अगले भी सोच रहे होने कितने बह गए अपा। Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a... रोमन ने कॉल करता पाया। Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. गेट द क्लोथ शॉप। चलो वीडियो भी 10 मिनट की हो चुकी है वैसे। केस पै गया। Shit.
तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।